जी अहमदी दोस्तों, मैं एक और सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसा कि आजकल जमात अहमदिया के अंदर ये बात आम हो रही है कि मिर्ज़ा साहब का स्टेटस क्या है, चाहे वो इंडोनेशिया के हवाले से हो या मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब जो अपने खुतबात दे रहे हैं, तो उसमें बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो कि अल इस्लाम पे प्रेस रिलीज़ भी है, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को गैर शरई, मतलब नॉन लॉ बेयरिंग नबी जो है, प्रॉफिट जो है, वो समझते हैं। मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब ने अपने इसी कल के खुतबा में जो 8 फरवरी 2008 को दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को मसीह मऊद, महदी मऊद और नबी समझते हैं। मेरा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब आपसे डायरेक्टली सवाल है, आई होप कि अगर आप इस चीज़ का जवाब दे सकें या जमात का कोई भी बंदा इस चीज़ का जवाब दे सके कि मिर्ज़ा साहब को आप गैर शरई नबी कह रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, कुरान इस चीज़ की कोई तखसीस नहीं करता कि शरई या गैर शरई नबी, लेकिन चलिए, जो कि इस वक्त एक बात राइज है और ये की जाती है शरई और गैर शरई वाली। आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को आप गैर शरई नबी समझते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कर्ज कर दूँ, मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब के समझना और मानना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप कुछ भी समझ सकते हैं, आप किसी गधे को घोड़ा समझ सकते हैं, आप किसी जानवर को इंसान समझ सकते हैं, लेकिन आप जानवर को इंसान मान नहीं सकते। मानना कुछ और चीज़ है, समझना कुछ और चीज़ है। एक चीज़ तो आप अपनी ये करेक्शन कर लीजिए। अब दूसरी तरफ आइए कि सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा साहब के नज़दीक ये शरई और गैर शरई क्या है। आइए उनसे पूछ लेते हैं और फिर आप बताइएगा मुझे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मिर्ज़ा साहब अपनी किताब 40 नंबर 4 जो रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 17 है, उसका सफ़ा नंबर 435 पे तहरीर करते हैं, शरीयत क्या चीज़ है जिसने अपनी वही के ज़रिए चंद अमर और नही बयान किए और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया, वही साहब शरीयत हो गया। बस इस तारीफ़ की रूह से भी हमारे मुखालिफ मुल्ज़िम हैं, क्योंकि मेरी वही में अमर भी हैं और नहीं भी। अब वो फरमा रहे हैं कि शरीयत की जो तारीफ़ है वो ये कि जिसमें अमर और नहीं ये हो, वो शरीयत होती है, और जो ये लेके आए जिसकी वही में ये चीज़ें हों, वो साहब शरीयत हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मेरी वही के अंदर भी ये चीज़ है, सो अब क्या वो साहब शरीयत नहीं हो? यकीनन मिर्ज़ा साहब अगर वही और अमर की जो तशरीह फरमा रहे हैं शरीयत की कि ये दो चीज़ें हों तो वो साहब शरीयत होता है, तो मिर्ज़ा साहब भी साहब शरीयत। इसको मज़ीद आगे चल के वो और साफ़ कर देते हैं, वाज़ेह कर देते हैं कि इनका क्या कहने का मतलब क्या है। आगे अपने मलफूज़ात जिल्द नंबर 8 के सफ़ा नंबर 424 पे फरमाते हैं मिर्ज़ा साहब, जिस तरह फ़िरौन के पास रसूल भेजा गया था, वही अल्फाज हमको भी इल्हाम हुए हैं कि तू भी एक रसूल है, जैसा कि फ़िरौन की तरफ एक रसूल भेजा गया था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये अपने आप को तशबीह दे रहे हैं कि जिस तरह फ़िरौन के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे, इसी तरह कहते हैं कि जैसा कि तू भी एक रसूल है, जैसा कि फ़िरौन की तरफ एक रसूल भेजा गया, कि वही चीज़ कहते हैं कि हमें भी इल्हाम हुए। अब क्या हज़रत मूसा साहब शरीयत नहीं थे? बकौल आपके कि शरीयत और गैर शरीयत के हवाले से कि हज़रत मूसा साहब शरीयत नहीं थे, तो वो कहते हैं कि वही चीज़ हमें। अब इससे बढ़कर और इस चीज़ की तशरीह, इस चीज़ का साफ होना, इसमें कोई इबहाम ना रहना,
کہ مرزا صاحب کا دعویٰ شریعت کا ہے یا غیر شریعت کا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی غیر شرعی نبی ہیں، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی فرما رہے ہیں کہ میں شرعی نبی ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں۔ مسرور احمد صاحب ایک تو چیز اپنی کریکشن کیجئے، آپ یہ بتائیے کہ آپ انہیں سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ دوسری چیز، مرزا صاحب شرعی نبی ہیں یا غیر شرعی نبی ہیں؟ اگر آپ کے نزدیک وہ غیر شرعی ہیں تو مرزا صاحب کی ان تحریروں کو جلا ڈالیے، مرزا صاحب کے تمام اس چیز کو پھینک دیجئے اور آپ اپنا ایک نیا مرزا غلام احمد صاحب پیدا کریں جس کے یہ الفاظ نہ ہوں۔ اگر آپ اسی مرزا غلام احمد کی گدی پر برا جمان ہیں تو پھر آپ اپنے الفاظ میں تبدیلی کیجئے، اپنے الفاظ پہ غور کیجئے، نظر ثانی کیجئے اور صاف اور سیدھے لفظوں کے اندر آئیے۔ اگر آپ خود مطالعہ کریں گے، اگر آپ خود مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جس گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس پر آپ کو کیا سٹیٹمنٹ ایشو کرنی ہے۔ آپ کے مولوی نیچے سے جو آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں، جہاں سے جو آپ لے رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو عقل سے کام لینا ہوگا، اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہوگا، آپ کو خود سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ قرآن کی میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں سورہ الفرقان کے اندر، جس کا نمبر 73 بھی ہو سکتا ہے، 74 بھی ہو سکتا ہے آپ کے لحاظ سے، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔ مومن کی تو یہ شان ہے کہ جب اس کے سامنے آیات خداوندی بھی بیان کی جاتی ہیں تو وہ اس سے اندھوں اور بہروں جیسا سلوک نہیں کرتے۔ حضرت آپ مرزا غلام احمد کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے سجادہ نشین ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں شرعی نبی ہوں۔ آپ یہاں بیان جاری کر رہے ہیں، پریس ریلیز کر رہے ہیں کہ جی ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ غیر شرعی نبی ہیں۔ آپ اس جھوٹ اور کذب کو، اس دجل اور فریب کو کب بند کریں گے؟ احمدی دوستو، آپ بھی آنکھیں کھولیے۔ مرزا صاحب اربعین میں فرما رہے ہیں، ملفوظات میں فرما رہے ہیں کہ میں صاحب شریعت ہوں۔ شریعت کے معنی کیا ہیں؟ امر اور نہیں کے۔ وہ کہتے ہیں یہ چیزیں میرے پاس ہیں۔ مسرور صاحب کہہ رہے ہیں وہ غیر شرعی ہیں۔ آپ اس کا خود فیصلہ کریں۔ مسرور صاحب، اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہو میں منتظر رہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر کسی اور احمدی نے بھی جواب دینا ہو تو میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنی زبان کو جب علمی طور پہ بات کریں تو تھوڑا سا اخلاق کا پہلو جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور تمیز سے بات کریں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔